सध्या तुमचे कृती समितीचे कितें डिसिजन झाले किंवा कितें फुडें स्टेप झाले. त्याचबरोबर आमदार जी दारोलकरान सांगिल्लें की हॉस्पिटल लिंक हो GMC लिंक म्हणून आणि 30 तारखेक इनॉग्रेटय जाता अशें कितें तरी आयकपाक येता. एकंदर कितें सांगूं सोदता तूं? पळय, आमचो डिमांड तुमकां खबर आसतली. आमी वेळोवेळी जेन्ना मांद्रे सरपंच आसतना सुद्दां हांव स्वताहून थंयसर येतालो, तुमी प्रेस भावूय थंय येताले. जी कितें परिस्थिती आसा ते तुमकां सगळ्या सविस्तर सगळ्या पेडणेकारांक सगळ्या दाखयल्ली आहा तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमांतसून. आनी ही तुवें हॉस्पिटल हे कितें काळाची गरज आसा. आमचे कितलेच तरी हांगा पेडण्यातले जे नागरीक आसात हांगा जाय भशेन ती ट्रिटमेंट मेळना. पूण खंय तरी मध्यंतरी जेन्ना GMCन व्हरता ते हायवेचेर खंय तरी एक्सपायर्ड जाता. कित्याक तर जाय ती सुविधा हांगा मेळना आसली. त्या पोट तिडकीन तें हॉस्पिटल जावपाक जाय म्हणून आमचो एक प्रयत्न आसलो. तशेंच तुवें हॉस्पिटल कृती समिती हे थंयसर सदांच तेंचे तो विशय ते रेज करताले, आवाज दिताले आनी तांकां एक समर्थन दिवपाक लागून आमी सदांच तेंचे बरोबर आसतले. पण आमचो डिमांड कितें आसा, आमचो डिमांड कितें आसलो की ते जे हॉस्पिटल जे 100 बेडेड हॉस्पिटल जशें आरोग्य मंत्र्यान आपल्या खंयचे तरी एका जे विश्वजीत राणे हेंच्यांनी खंय तरी आपल्या बायटान म्हटलेलें आसा की हे जे हॉस्पिटल हे खंयचे CSC PSC हांव करचो ना. इट इज अ बीग प्रोजेक्ट म्हटलें तेणी. आनी 120 बेडेड कितें तरी हॉस्पिटल ते खंय तरी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर किंवा GMC लिंक जे GMCतले जे डॉक्टर्स आसा ते प्रॅक्टीस करपाक हांगा येतले आनी बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर भरपाक जाय. त्या नुसार ते ओपनिंग जावपाक जाय. आनी त्याच पद्दतीन आमची मागणी आसा. कारण इतले जे 100+ कितें तरी क्रोड थंय एक्सपेंडिचर केल्लो आसा कित्याक हे पेडणेकारांक लागून. जाल्यार आयज जे कालचे हांवें जे प्रेस मुलाखतीन जेन्ना जी दारोलकर मांद्रेचे आमदार आमचे तेंच्यांनी जेन्ना जशें म्हटलां की हे हॉस्पिटल डॉक्युमेंटेशन GMC लिंक म्हणून जाला ऑलरेडी सगळें जाल्लेलें आहा. जशें आमकां मुख्यमंत्र्यांनी जेन्ना आमी गेल्ले मुख्यमंत्र्याक मेळपाक की हे आमकां एक डॉक्युमेंटेशन जर नो डावट आमचे जे आदले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आनी मांद्रेचे माजी आमदार लक्ष्मीकांत सर पार्सेकर हेंच्यांनी जर खंय तरी डॉक्युमेंटेशन जर जावंक नासलो म्हणल्यार तेणी एक भाशणान आपल्या जे प्रेसान तेणी म्हटलेलें की जी दारोलकरान जशें जे हॉस्पिटल जे आसा एक्झिस्टींग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ते अपग्रेड करचे तशेंच एडजस्टंट बिल्डींग CSC म्हणून बांदची. बरोबर आहा तेजें थंयसर खंयच बरयल्लें ना की ते GMC लिंक जावचें म्हणून. सो आतां आमचो उद्देश कितें, आमकां कितें जाय ते GMC लिंक जावचें. जाल्यार हो आतां आमदार आमचो आसा जी दारोलकर. हांव आर्लेकराचेर कांय उलयना कारण तो पेडणे MLA जो आसा पळय तेणी आज पर्यंत कसली तेचेर भाश्य करूंक ना तुवें हॉस्पिटला बद्दल. तेकाय तेच्याय कार्यकर्त्यांक तेचे जे काही हे आसात कॉन्स्टिट्युन्सींतले तेंकाय बी ते हॉस्पिटल लागता. हे मांद्रे मतदारसंघाकूय न्हू तर पेडणे मतदारसंघाकूय लागता. तर जी दारोलकर हो तेंच्यांनी पुढाकार घेवन मुख्यमंत्र्याक धरून जर ते GMC लिंक म्हणून जर कितें डॉक्युमेंटेशन करता जाल्यार आमी तेचो वेलकम करता. हांव स्वता वेलकम करता कारण ते डॉक्युमेंटेशन खरेंच गरजेचें आसा. त्याच प्रमाणे त्या पद्दतीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तो सुद्दां घालपाची तेंच्यांनी एक जबाबदारी घेवपाक जाय. कारण आयज तो एक लिडर आसा मांद्रे मतदारसंघाचो लिडर आसा. जशें आदले मुख्यमंत्री माजी आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर ते बी लिडर आसले. तेंच्या विचारान ह्या हॉस्पिटलाची एक नवी इमारत जाल्लेली आहा. CSC इमारत म्हणून बांदलेली आहा. जर हेंच्या विचारान जर ते GMC लिंक आनी GMCतले डॉक्टर्स हांगा बरे प्रोफेशनल जर हांगा जर येवपाक लागले आनी येतात जाल्यार आमकां तेका वेलकम करपाची गरज. आमचो उद्देश कितें आसा खंयच्याच पॉलिटिशनाक किंवा राजकारण हांगा हाडपाचें ना भितर. आमकां जाय जी आरोग्याशी निगडीत आसा सेवा ती सगळे आमच्या पेडणेकारांक मेळची इतलोच आमचो उद्देश आसा. खंय कोणाक अशें पॉलिटिकल गेन किंवा पॉलिटिकल मायलेज घेवपाचो हांगा प्रयत्न ना. काल जो सगळो लोक येयल्लो पळय ते पोट तिडकीन येयल्लो लोक सगळ्या पेडणेकारांक ते हॉस्पिटल त्या पद्दतीन दिवपाक जाय जावपाक जाय म्हणून येयल्ले. कारण तेंच्यांनी कळ सोंसलेली आसा. प्रत्येक घरांतलो एक फॅमिली मेंबर जो आसा जो GMCन जेन्ना एडमीट आसता तेच्या फाटल्यान कशे लोकांक त्रास जाता फॅमिली मेंबरांक यो वास तेच्या फाटल्यान कितले मनीस रावचे पडटात हे सगळ्या पेडणेकारांक खबर आहा. आपलो बरोतलो घरांतलो बरो मनीस असो जे ट्रिटमेंट जाय तशी मेळना म्हणून मध्यंतरी खंय एक्सपायर जाता तसले सुद्दां पेशंट तेंचे फॅमिली मेंबर्स हांगा येयल्लेले आहात. सो तांकां एक खबर आसा ती एक आग मनांतली आनी ते हॉस्पिटल जावपाक जाय त्या पोट तिडकीन हांगा लोक येयल्ले आसा. सो आमचो इतलो डिमांड आसा की बरे प्रोफेशनल डॉक्टर्स GMCतले हांगा येवचे आनी ज्या पद्दतीन जे हॉस्पिटल बांदला त्या पद्दतीन तो इन्फ्रास्ट्रक्चर भरचो. आनी हेका लागून जर माननीय आमदार जी दारोलकर जर पुढाकार घेता आनी ह्या पद्दतीन करता जाल्यार वेलकम म्हणटाले तेंच्यांनी तें हॉस्पिटल ओपन करचें. आमचो डिमांडूच तो आसा.
हॉस्पिटल इनॉग्रेट करचें ऑन द कंडिशन दॅट ते डॉक्युमेंटेशन जावचो GMC लिंक म्हणून, आणि त्याच प्रमाणे जे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा त्या पद्दतीन तेंच्यांनी भरचो.